सार बगैसा दमा बा हिंगा जों अलत रतरे कख नालायनाय तब जों पुइला जों बिनि पुइला जों किसा को जों सिनाय जों जे अदम बाय dia bakal lena bisa au kore san 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 ada ya dinda dibesh apa Gules Goyal 사실 그렇구나. 시간 사실 돼. 인도부 비슷해. Kevin Blake, Glenn Patrick, Mia Bai, Agis, class 10 এবং 12 বরকনি apply mari sini school hoite mamani bagai apni kasha professor khajaknai tai sini class 6 ni sini class 8 dora borokno riri iko bong tumur jaknai apni pandawo ini pandani sobani sahopati o school headmaster mona belai hambai tai klungya pahro taibo sini khatuksa जों जे दीर्घदिन चिनि खबि फेमिलि दीर्घदिन आसाय फेमिलि তিনি চিনি বরং গ্রাম চিনি সাব ডিভিশনে আইএস অশোক দেববর্মা 7 নম্বরে সারা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট এবং চিনি সাব ডিভিশন जों মাধ্যমিক 12 রেকর্ড খাই মামনি বাগৈ বেলাকিনো সারনাও जों তিনি প্রোগ্রাম মামনি গর্ব সারা বেলা হামবাই তে খুলুঙ্গা পারো তাই বিশ্বাস খাই আনি এসএমপি মেম্বার তাই ও স্কুলনি প্রাইমারি প্রধান শিক্ষক তাই যত স্কুলের দিদিমণি তাই মাস্টারকনো অধিবার যারা পাইলে হামজাক মাথায় খুলুঙ্গা পারো বিশ্বাস খাই তিনি যত ছাত্র ছাত্রী বুয়াবো ফারুকনাব আনি খাতকলং হামজাক মাথায় খুলুঙ্গা পারো তাই ছাত্র ছাত্রীগণ বৈস্কানি সালতাই বকরা ক্ষেত্রাঙ্গা বাগৈ রনা হামবাই জানো গই আনি কক খুঁজেথানি রন বৈস্কান সানাই কাজে जों दायित्व যদি নাকে ও দায়িত্ব ঠিক ঠিক যদি পালন থাকে অবশ্যই जों आसामनो तांमानो दायित्व ना हुई जो अवहेला अंके आसाम को दिन साक्सेस होंगे जो दायित्व ना हुई अवहेला अंके अब अवहेला नहीं तीन आंखा खायो आनी स्कूल कमिटी नि जो तो मेंबर्स जो तो गार्जियन कुबई बखा तयई कुबई कथा तयई जों सालसा ओय उजानगनि हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल सारा त्रिपुरा राज्य एवं सिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट जे सालसा सालसा जों कुसुम पहर कानानि वानसुपनि तिनि नरनि जे गार्जियन नि जे साइट माबाय गार्जियन डग जे आप्राण चेष्टा बसाबतिनो काहांके परिवै लाइरना नै नरक जे नगो तंगै बसाबतिनो परमाबामियो जों तिनि अमखान गचंगै उजानगनि हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल सिनि जे माध्यमिक एवं जे 12 परीक्षा होनाय छात्र छात्रीर जे माने जेन काहांके रेजाल्ट खाइमा माबि बेलाय गर्व गान गार्जियन निथिनिगो ताय छात्र छात्रीरनो अमन कनि मुसुंगो हायनै सालो नरक जे समाय नरक जे नाहारमु नरक जे नासिकमु ताइबो कामके फोरोंगै ताइबो कामके सोलोंगै जोंनि शिक्षकनि जोंनि दिदिमणिनि कखनो खोनावै गार्जियननि बबनि कखनो खोनावै नर कला कतरनि हायनै सालो जोंनि अमदगनि आमाराव ताइबो गोसों पहर तुइ फेरिनि आं खाचंगो एबा आंनि बिश्वास दंगो काजे जों थांसा तमनि बिथिंतै काजे आं खाखायो दिनै असालो जों बेलायखिनो गर्व जोंनि आइएसआर जों आसुक दिन जे ओ राज्य गणतंत्रबाई गणतंत्र फैमिली परे ए जम्पुई जिला साब डिविजन मानखा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट खा अचिनी जम्पुई जिला साब डिविजन प्रति बছর माध्यमिक 12 होके नील नील जे रेकर्ड मनी आ रेकर्ड नि होते जों तिनी आप्राण चेष्टा खालायै जत थांसा खालायै जोंनि मास्टार वातुई नबार कथर मानजागै बसा बतैनि हामजा मासके जत छात्र आबानि बसा आनि बतै हिनि वानसुगै तिनि फोरोंगिनो जों दिनै अ जागाव उजानगनि आमाराव जोंनि जम्पुई जिला साब डिविजन एवं सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट रेकर्ड तुइ फाइनो तिनि जों जत खासि खुसि खालायै बुमा बुफा ताई बसा बतै छात्रफोरखौ जों लागे होनै जों जत खाचौनो दिनै अ प्रोग्राम खालायनायनि काजे आशा खायो आगामी दिनाव जों ताइबो खालामनायनि बागै एवं ताइबो ता मासा तगनाय जोंनि गार्जियन जे जरा मते फायो जरा मते जों खाखनाय किन्तु ओ स्कूल सिनि सिपाहीजला
ডিস্ট্রিক্ট বিশিং ও সাব ডিভিশন বিশিং সার তঙ্গই ও স্কুল তিনি ছাত্র ছাত্রী পরিণানী চেয়ার টেবিল হইতে বেঞ্চ হইতে সমস্ত মাস্টার হইতে সমস্ত খেলানি মানি হইতে সমস্ত অভাব করে বোখাও যদি জিত অবশ্যই সুবিধা হিয়া খাচ্ছঙ্গ কাজে বরফনি বোখাও যত্ন একটা কম্পিটিশন উইব বাতাই মুয়া তংনাই তাবো স্কুল থামিব তাবো 7 জন ক্লাস ইনকা কোনো বা 10 জন ইনকা আপনি বিশিং যত বরফ সমানি মায়া যদি আনি বন্ধু বান্ধবী বা আনি ইগো বাই বা আনি ইগো কই যদি ওই ক্লাস কাছে পড়িতে যদি পড়ারইবান আं যদি মাস্টার কুতুজাক হंगे आं निजेबो साक माथारनाय दिनै आं कुतुबजाक माने सानै सानो बा खोनानि पराव आं अबশ্যই नग सोलोङै जे बाकी आबना आं जे स्कुल फ्लेट लायो आंबो सारनो अबশ্যই परा रवा होनै नर खाथनै सोरने काकसंगो ताइ कासे पाइथागो आं गाबजान नम कोनेमो सुङो जारा आथिनि बसा बतिनो कुचुगत लानानै बागै नर काहे सेटल मानाय प्राइवेट किसे मानाय এবং প্রাইভেট পরিণাম বাগै नर অবশ্যই যারা প্রাইভেট মাস্টার হলো ট্রেনিং পাহাড় একটা সময় চলতো তাও